Ok. Buenas noches novamente a todos. Vamos, en la clase de hoy, tratar de un tema que intentaré, en la 1 hora que tenemos de la primera parte de nuestra clase, antes de abrir todas las preguntas, es del árbol de la vida. Solamente comento como introducción que el árbol de la vida es un tema que se estudia en general durante varios años, todas las semanas. No es un tema para estudiar 1 hora o 2 horas, o un día o una semana. Es un estudio que en general es constante porque es un tema extremadamente vasto. O que yo intentaré hacerlo es un resumen, pero tentaré, mesmo que sea un resumen, explicar de una manera lo más deep, lo más profundo posible. También voy a enviar un archivo PDF que ya lo tengo preparado. Cuando termine la clase, yo voy a enviar en el chat del grupo, que tiene un resumen de parte del árbol de la vida. El árbol de la vida son 10 emanaciones o 10 niveles. Tenemos diferentes tipos de definición o de visiones distintos. El archivo de PDF va a estar más concentrado en los últimos 7, los cuales no voy a hablar tanto en la clase de hoy. Va a ser mucho más en ese archivo de PDF. Es posible, si for necesario, podemos en la próxima clase entrar en esos detalles. Yo voy a me concentrar mucho más en la parte superior del árbol de la vida. Quiero empezar con 2 videos. Este es un profesor cabalista muy conocido, muy famoso. Es uno de los que yo hice referencia en la primera clase de introducción, que hablé de 3 líneas principales de los cabalistas. Este es uno de ellos. Y acá él va a explicar, segundo su visión, do que es el árbol de la vida. Y después voy a colocar un segundo video en los cuales es otra persona, que es la primera vez que escucho. Fue durante esa semana cuando estuve buscando de qué manera, además de las láminas, de colocar un video, encontré a esta persona. Me gustó de su visión, de su manera de explicar, a pesar que no conozco quién es, pero me gustó del video y también separé un trocito del video para explicar. Pero si quieres, antes de empezar a escuchar el video, que como ves acá, la árbol de la vida se constituye de 10 o 11 esferas y diferentes líneas. Diferentes líneas, si quieren, el nivel de detalle son 22 líneas exactamente. Cada una de esas líneas corresponde a una de las letras del alfabeto hebreo y cada una de esas esferas es un nivel que tenemos. Hay 3 columnas también. La columna de la derecha, que está relacionada con que estudiamos la clase pasada. La columna derecha, de la izquierda y la central del medio. Pero después vamos a entrar un poquito más en detalles. Déjame empezar con este primer vídeo. Hacemos un break un instantito y vamos al segundo. Y después tenemos las láminas en las cuales voy a explicar un poco más en detalle. Y había un requerimiento que recibí de colocar, de abrirlo el chat, que generalmente no lo hago. Entonces, vamos a verlo cómo lo coloco, algún lugar por acá,
para caso aparezca algunas cosas también en el chat, tener la capacidad de verlo. Y perdóname que realmente no lo tenía abierto, no tenía el costumbre de abrirlo, pero vamos a hacerlo acá. Ok, entonces seguimos con el video. Los buscadores de Kabbalah, lo primero que encuentran cuando se trata de Kabbalah es el árbol de la vida. Pero desgraciadamente hay mucha literatura muy compleja y difícil sobre este tema. A mí me gustaría entender lo que es el árbol de la vida de manera sencilla. Bien. En una palabra, el árbol de la vida es el mundo del alma. Contrariamente al árbol del conocimiento del bien y del mal, es el mundo del cuerpo y del mundo físico. En hebreo, en la Kabbalah, el árbol de la vida se llama Etz HaChaim y tiene una conexión con diferentes niveles de alma, llamados Nefesh, Ruach, Neshama y Shoresh Neshama. Hay dos niveles mayores que se llaman Haya y Efidah, pero no es el tema de hoy. Esto corresponde también a 4 mundos, en hebreo llamados Olam HaAsiya, Olam HaYetzirah, Olam HaBeria y Olam HaAtzilut. Tienen que ver respectivamente. Olam HaAsiya es el mundo de nuestro karma astral, que se llama Tikkun astral. Olam HaYetzirah es el mundo de los ángeles. Olam HaBeria, el mundo de los ángeles superiores. Y Olam HaAtzilut, el mundo de los nombres de Dios. Para entender lo que estoy diciendo, hay que usar un ejemplo y una metáfora. Vamos a imaginar un embudo. Es un embudo en el cual la conciencia divina se va a ir condensando hasta llegar al mundo físico. El ejemplo podría ser el ejemplo de un trozo de un cubito de hielo basado en agua congelada, y este cubito de hielo es físico. Si lo calentamos se transforma en agua, si lo seguimos calentando se transforma en vapor y si lo seguimos calentando se transforma en fuego o plasma. Es decir, que se descondensa o se condensa. De fuego a hielo o de hielo a fuego hay un proceso de condensación o descondensación. La conciencia divina funciona a través de los diferentes mundos del árbol de la vida en condensación, desde Atzilut hasta Asiya. Atzilut quiere decir emanación, Asiya quiere decir fabricación, y en el medio pues hay 2 mundos de transición. De Atzilut baja a Olam HaBeria, que es mundo de la creación, y más abajo el mundo se llama Olam HaYetzirah, que es mundo de la formación, y termina llegando al mundo físico llamado Olam HaAsiya. Así que vemos cómo la energía divina se va espesando, se va condensando hasta llegar a nuestro mundo. Ahora, el árbol de la vida, ¿por qué se llama así? Bueno, pues porque es un arquetipo que nos va a dar una imagen, pero hay que entender que el árbol de la vida en la Kabbalah es un arquetipo que se concibe como un árbol al revés. Las raíces están en el cielo y el fruto está en la tierra. Y igual que en un árbol físico las raíces están bajo tierra y no se ven, están ocultas, pues la raíz del mundo físico está en un mundo espiritual también oculto. Ahora, las raíces de este árbol llamado árbol de la vida se incrustan en la conciencia divina, que es energía pura. Entonces, este árbol tiene varias fases, igual que hemos hablado de los diferentes mundos, Olam HaAtzilut, Olam HaBeria, Olam HaYetzirah y Olam HaAsiya, pues el árbol del árbol de la vida, este concepto, también tiene sus fases, que sería pues el mundo de la raíz, el mundo del tronco, el mundo de las ramas, el mundo de las hojas y el mundo del fruto, siendo el fruto nuestro mundo físico. Y digamos que este mundo divino se va condensando de tal manera que llega a ser inteligible para nuestros 5 sentidos, que se llamaría Olam HaAsiya, el mundo de la fabricación, el mundo físico.
Pero hay que saber que la raíz de todos los acontecimientos que ocurren en este mundo, en nuestra tierra, la raíz está en Olam HaAtzilut, en el mundo espiritual, que está al origen de todo lo que nos ocurre. De tal manera que las personas que no han estudiado cómo funciona el mundo del alma no comprenden este mundo. Hay que entender que Olam Asia, que es el mundo físico donde estamos viviendo, llamado el mundo de la fabricación, es un mundo femenino. Solo puede recibir la luz de un mundo donante. ¿Y cuál es el mundo que da? Es el mundo espiritual, los mundos espirituales. El mundo de Atzilut, Beria y Yetzirah son mundos que van dando a un mundo que recibe, que es Olam Asia. Entonces, todos los mundos son masculinos, o sea, dadores, y solo hay un mundo femenino que es el nuestro, que es Olam Asia, que se recibe. Entonces, el árbol de la vida, hemos dicho, es el mundo del alma y de los secretos del cielo. Ese mundo está exento de la prestidigitación y del engaño que nos provoca nuestra imaginación cuando no está domada, cuando nuestra imaginación no está preparada y dirigida gracias a las meditaciones cabalísticas. Entonces esa imaginación se vuelve salvaje y anárquica y nos lleva a un mundo de miedos, de caos, de conducta errática y de desesperación. Sin embargo, cuando trabajamos nuestra imaginación por visualizaciones cabalísticas, que eso tiene que ver en el mundo, en la penetración del mundo de Olam a Atzilut, que es el mundo de la emanación, entonces corregimos nuestra imaginación y entramos en un mundo de plenitud. Entonces, la única realidad tangible, real, fuera de toda ilusión que nos engaña, es el árbol de la vida, el mundo del alma. Todas las otras realidades son ilusorias, mentirosas, engañadas, no engañadas, sino que engañan. Pues ahora vamos a entender que este árbol de la vida está hecha a base de condensadores. Desde la energía pura llamada Keter hasta el mundo físico que se llama Malkut, pues la energía divina se va a ir condensando. Pues no vamos a explicar todas las sefirot, es decir, todos estos transformadores de energía, vamos a explicar 4. Keter, Chokhmah y Bina, las 3 primeras del mundo de Atzilut, que son dadoras, y vamos a explicar el mundo de Malkut, que es el mundo físico donde nosotros vivimos. Entonces vamos a ver, Keter, ¿qué es? Keter es la conciencia de Dios. Contiene todas las almas, contiene todos los archivos, contiene todas las informaciones de nuestras reencarnaciones. Es la memoria universal de todos los universos y de todas las dimensiones. Chokhmah, ¿qué es? Pues es el mundo de la sabiduría, es la conciencia del universo. Es un poquito más condensado que el mundo de Keter. Y finalmente, el mundo de Bina, llamado inteligencia, es decir, que es una inteligencia que hace posible la distribución y el tránsito de la conciencia divina hacia mundos más inteligibles, más comprensibles, hasta llegar a nuestro mundo que se llama Malkut. Y vamos a ver qué es Malkut. Pues el Malkut somos nosotros, viviendo en un mundo físico. En realidad, ¿qué somos? Nosotros somos un archivo de la memoria de Akadosh Baruj Hu, de la memoria divina. Este archivo viene a vivir en un cuerpo, que somos nosotros, 2 tipos de vida. Una vida que se ata al árbol de la vida o una vida que se ata al árbol del conocimiento del bien y del mal. Si se ata al árbol de la vida, tendremos una vida proactiva, llena de plenitud, y si se ata al árbol del conocimiento del bien y del mal, que es el mundo del cuerpo, donde solo pensamos en satisfacer las necesidades esenciales del cuerpo, pues entonces tendremos una vida reactiva, una vida bastante animal, basada en la ilusión que nos lleva al miedo, al caos y a la desesperación. Entonces es mejor que nos atemos al árbol de la vida. En realidad, ¿qué somos? Somos exploradores. ¿Qué venimos a explorar? Emociones, todo tipo de emociones, desde las más alegres hasta las más tristes, y así venimos a vivir un juego llamado el juego de la vida. Vivimos el juego de la vida. Después de lo cual
este archivo divino que baja a la tierra a vivir su experiencia como explorador, se enriquece. Se enriquece todas las experiencias que nos toca vivir y una vez enriquecida, vuelve de nuevo a Keter, a la memoria divina. Eso es el árbol de la vida. Oh, ok. Esa es una introducción, según él, sencilla de entender. Independente de que estou de acordo com vocês, não é tão sencillo, pero ele falou diferentes aspectos que creio que são importantes e durante as próximas lâminas e o próximo vídeo vamos entendendo um pouco mais. Pero tinha a intenção de mostrar esse primeiro vídeo porque há muita informação também, independente de que não somos capazes de entender com plenitude todos os diferentes aspectos. Como introdução, creio que é muito válido. O segundo, como lhe comentei, entra um pouquinho mais em detalhes, tem uma visão, uma maneira de explicar um pouco mais fácil de entender. Basicamente, por um motivo, o árvore da vida, dependendo da linha cabalística ou da linha religiosa judia que estamos levando em consideração, tem visões distintas. Todos coincidem no que é, pero há diferentes tipos de interpretações. Uma delas é esta que escutamos, pero não é a única. E todas são válidas, são simplesmente visões do mesmo tema com prismas distintos. Então, vocês acabam tendo uma visão com um prisma um pouquinho distinto e depois seguimos com as lâminas. Então, les dejo acá. Muy poderoso, que es el árbol de la vida. Según el libro que se llama Anatomía del Alma, del Rabbi Natma de Breslau, dice que el árbol de la vida se conoce como las 10 sefirot. En plural son las 10 sefirot, ¿sí? Pero cuando vamos a hablar de cada una de ellas, es sefirá, en singular. Y eso es en plural, sefirot. Que esas 10 sefirot es como nosotros podemos manejar la energía del Creador. Ningún ser humano puede recibir la luz directa del Creador. Son 10 centros energéticos donde nos podemos beneficiar de la luz del Creador, pero como un transformador. Es como la energía eléctrica. Si yo le pongo a un aparato una luz de 110, y si es de 110 no va a pasar nada, pero si le pongo una luz de 220 o se la pongo directa, va a quemar el aparato. Es por eso que nosotros utilizamos esas 10 sefirot o el árbol de la vida para aprovechar al máximo la luz del Creador. Aquí está escrito en hebreo y acá está escrito en español. Y lo que significa cada una de ellas. Keter es corona. Luego sigue Jotma, es sabiduría. La siguiente es Bina, entendimiento. Luego vamos para Hesed, misericordia. Luego Geburah, que es severidad o justicia. Luego sigue Tiferet, que es belleza, balance. Netza, victoria. Hot, esplendor. Yesod, fundamento. Y por último, Malhut, que es reino. Y cada una de estas letras que ustedes ven acá son las 22 letras del alfabeto hebreo o el alfabeto hebreo. Más adelante en otras clases vamos a hablar de cada una de estas letras. Al bajar nosotros la luz, arrancamos con Keter. ¿Sí? Ustedes van a visualizar en su meditación o cuando vayan a bajar esta energía del árbol de la vida, que del cielo llega una luz muy blanca a Keter. Luego pasa Jotma, ese es el recorrido. Jotma, para bajar la luz del Creador. Keter, Jotma, Binah, Hesed. Dat no es una sefirot. Si ustedes la suman, daría 11, pero eso es un centro de comunicación entre los mundos espirituales y el mundo material. El infinito y el mundo finito. Sí, es un centro de comunicación, Dat. Entonces, eso recordemos, Keter, Jotma, Binah, Hesed, Geburah, Tiferet, Netza, Hot, Yesod y Malhut. Y viéndolo en 3D, esta es la figura del árbol de la vida.
Normalmente lo visualizamos de esta forma. No importa los colores. Y ese árbol de la vida es tan importante que está representado en nuestro cuerpo. Keter está en la corona, en la parte superior. Luego sigue Hotma, en la parte del cerebro derecho. Binah, el cerebro izquierdo. Y así sucesivamente. Aquí están los hombros, el plexo solar que es Tiferet. Luego sigue Nexa en la cadera derecha. Luego sigue Nexa Hot, cadera izquierda. Yesod en los órganos sexuales. Y por último en los pies, Malhut, que es reino. Está representado con los 10 planetas del sistema solar, donde la Tierra representa esto, que es Malhut, reino. Y están los principales ángeles, con su principal o jefe de los ángeles de ángeles o el máximo arcángel, que es Metatrón. Es la mano derecha del Creador. Y lo representamos también con esta figura, ¿sí? El árbol de la vida, representado en el ser humano. Acá podemos visualizar el mismo árbol de la vida y el nombre de Dios, que ahí donde, con esta imagen, donde visualizamos lo que dice en el Génesis 1:27, que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Eso es un nombre de Dios. Yud, He, Vav, He. Se escribe de esta manera, leyéndolo de derecha a izquierda. En hebreo se lee de derecha a izquierda. Entonces, Yud, He, Vav, He. Y se asemeja al hombre, mira. Ustedes visualizan acá, aquí está un ser humano. Y se presenta también con el árbol de la vida, Yud, He, Vav, He. Entonces, con esto demostramos lo que dice en el Génesis, que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Vamos a hablar de cada una de estas sefirot. Empecemos con la primera, que es Keter, corona. Significa que es el centro de la espiritualidad. Esto se escribe en hebreo. Está ubicada en la parte superior de la cabeza, en toda la corona, se llama corona. ¿Sí? Está ubicada en esta parte. ¿Qué órganos podemos trabajar con Keter? Glándula pineal y la glándula pituitaria. Y sirve a la voluntad divina. Ese es el objetivo, servir a la voluntad divina del Creador. Luego la siguiente esfera, a la derecha, Hotma, sabiduría, centro de creatividad superior, ubicada en el cerebro derecho y representa la intuición y la inspiración. Si quieren desarrollar estos dos valores, deben trabajar en esta sefira, en Hotma. Luego nos vamos para la izquierda y encontramos Binah, conocimiento, que es el centro del entendimiento. Si se les dificulta algún tema o algo, pueden trabajar en Binah. Ubicada en el cerebro izquierdo. Significa intelectualidad, análisis y lógica. La siguiente sefirá es Hesed, misericordia, centro de benevolencia. Ubicada en el hombro derecho. ¿Qué órganos están representados en este? El pulmón derecho, el brazo y mano derecha, pectorales, los derechos, el tórax derecho, glándulas mamarias derechas y las costillas derechas. Y significa la compasión, gracia, dar y servicio. La siguiente es Geburá, justicia, severidad, centro de fortaleza y poder. Ubicada en el hombro izquierdo. Los órganos relacionados están el pulmón izquierdo, brazo y mano izquierda, los pectorales izquierdos, el tórax izquierdo, glándulas mamarias izquierdas y las costillas izquierdas. Y es para trabajar la disciplina, perfección, rigor, rigidez, juicio, exactitud, recibir y tomar control de alguna situación. Luego sigue Tiferet, belleza, centro de balance y autoaceptación, ubicada en el centro del pecho, en el plexo solar. ¿Qué órganos se pueden trabajar? Corazón, sistema circulatorio sanguíneo, linfático y el diafragma. Es para adquirir amor, aceptación, valor, paz, equilibrio y armonía. La siguiente, a la derecha, Netza, victoria, centro de purificación y longevidad. Ubicada en la cintura derecha y cadera derecha. Órganos para trabajar: hígado, vesícula, páncreas, vaso, sistema urinario, vejiga, riñones. Es para trabajar la automatización y la salud. Cuando estemos enfermos, nos concentramos
en esta sefirá, en Netza. A la izquierda tenemos Hot, Gloria, centro de comunicación, ubicada en la cintura izquierda y cadera izquierda. Los órganos para trabajar: sistema digestivo, esófago, estómago, intestino delgado y grueso, columna y el recto. Y es para darnos también sanación. La siguiente es Yesod, fundamento, centro de energía, vitalidad y rejuvenecimiento, ubicada en los órganos reproductores, órganos que se pueden trabajar: las vértebras inferiores, órganos sexuales, útero, matriz, ovarios, en los hombres el pene, testículos, próstata, pelvis y el recto. Se puede fortalecer el poder, la pasión, creatividad y la imaginación. Y por último, está Malhut, reino, centro de conexión con la tierra, ubicada en los pies. Es el sistema muscular, el esqueleto y la piel. Son los órganos que podemos mejorar con Malhut. ¿Cómo trabajar? Ok. Acá tuvo en ese segundo vídeo uma explicação um pouquinho mais em detalhe do que são as 10 Sefirot. Antes de seguir com essa lâmina, deixa-me comentar que há muitas, pero principalmente duas maneiras ou duas visões de poder explicar o que são as Sefirot. Uma delas é que corresponde ao ser humano, a alma do ser humano. E vamos desenvolver um pouquinho essa ideia também, explicando cada um dos componentes, o que corresponde ao ser humano, apesar que também nessa apresentação já se adelantou algo nisto. Pero tenho uma lâmina que quero exemplificar e entrar um pouquinho mais em detalhes. Pero a segunda maneira de interpretar é de que é a maneira que recebemos a luz infinita, toda a energia que recebemos. A energia a nível de Keter, no nível mais alto, na primeira esfera de arriba, que é Keter, é a luz pura, a luz completa. E como vimos em dos exemplos, em uma das analogias, é uma luz com uma potência muito alta, em los quais, se liga a nós outros, nos queima completamente. Não somos capazes de suportar essa quantidade de luz. Consequentemente, necessitamos algum mecanismo que vá filtrando esta luz, vá diminuindo sua intensidade, hasta que liga a nós outros a nível de Malhut. E esta é uma das responsabilidades das 10 Sefirot, ou das 9, hasta que esta luz liga a nós outros, de servir de filtros para atenuar esta enorme energia que está contenida a nível de Keter. E cada um desses mecanismos de atenuação da luz tem características específicas, que é o que explicou mais em detalhe esse segundo vídeo. Seguindo um pouquinho agora com as lâminas, tínhamos parado em la classe... Um instante, deixa-me ver como puedo poner isto para não entrar tanto em la informação das lâminas. Um dos pontos que foram hechos, uma pergunta do que é consciência, que foi hecha na classe passada e que não respondi em la plenitude completa da resposta como me gostaria de dar. Eu creio que nesta classe vamos conseguir entender, na hora que entendemos um pouco mais as primeiras 3 Sefirot. Mas, em todo caso, nessa lâmina há uma definição não cabalística, uma definição em el dicionário do que significa consciência. E se nos concentramos nesta primeira parte da definição, é o conhecimento que o ser humano tem de sua própria existência, de seus estados e de seus actos.
E vamos poder ver de que, de alguma maneira, a definição cabalística também está bem relacionada com esta definição, que é uma definição mais acadêmica. Cada letra no alfabeto judaico, que é o alfabeto cabalístico, tem uma correspondência a um certo número, tem um valor numérico. A primeira letra, Aleph, tem o valor numérico 1, a segunda letra, Bet, tem o valor numérico 2, e assim por adiante. Seguinte ponto é a palavra embaraço. Em hebreu é erayon, que é o que aparece também com suas letras em hebreu ao lado de sua tradução em espanhol. O ponto que quero ressaltar acá que é, se sumamos os valores das letras erayon, temos o valor numérico 271, em los quais é um número aceptável e conhecido da mesma maneira que o número 280 muitas vezes, que é o tempo que necessita para uma mulher dar à luz, pelo tempo que necessita para bebê terminar de nascer, é o tempo do embaraço, que coincide também desde o ponto de vista cabalístico, é o tempo que uma alma necessita para poder entrar nesse mundo. E essa é também desde o ponto de vista da gematria, do ponto de vista da interpretação numérica das palavras, a explicação de que a árvore da vida é uma maneira que temos de ver, de interpretar toda a alma que temos em nossos corpos. Cada um dos componentes de nossa alma também há uma relação direta com um componente de uma das esferas ou de uma das linhas ou pontos da árvore da vida. Pouquinho entender desde o ponto de vista da própria palavra, Sefirot, como vimos, é o plural de Sefirá. Sefirá significa uma esfera ou uma emanação. Sefirot é a palavra em plural. E as 10 Sefirot, basicamente, o que significa são os 10 atributos que temos de nossa alma. Cada uma das esferas e cada uma das linhas corresponde a um atributo que faz parte de nós, que somos nossa alma. Acá, simplesmente, para falar de uma maneira superficial, não quero entrar em detalhe, pero esse é o mecanismo, digamos, que desde o Ensof, desde o infinito, e desde a Kabbalah se tem muito bem definido o que significa o infinito. É a maneira que toda essa energia vem desde o infinito, bajando por toda a estrutura da árvore da vida, chega a nosso mundo físico. Las Sefirot são 10. Apesar de que vou entrar e vou falar também de uma 11ª, que é Data, que não é exatamente uma Sefirá, mas faz parte indiretamente. A primeira, a mais de arriba, é Keter, que é o intelecto. Muitas vezes não os consideramos como uma das Sefirot, por ser algo que está completamente fora de nosso controle como humanos. É a luz infinita, é a luz completa. É toda a energia disponível no universo está em Keter. Muitas linhas, principalmente as racídicas, consideram que as Sefirot começam na segunda, em Chokhmah, e aí, nesse ponto, añadem uma adicional que é Data, que sim vamos falar sobre ela.
Chokhmah é muito mais a parte de sabedoria, Binah, entendimento. Essas três primeiras sefirot estão muito mais relacionadas com a consciência, que é o que vamos desenvolver a ideia um pouquinho mais nessa classe de hoje. As seguintes 7 estão relacionadas muito mais às emoções que temos, hasta que cheguemos a Malhut, que corresponde ao nosso mundo físico. Malhut é basicamente o que corresponde ao que já vimos em uma das classes iniciais, que é o 1%. A realidade do 1% é a parte de Malhut, onde vivemos o nosso mundo físico. E toda a realidade do 99%, como definimos na Kabbalah, é o que corresponde a las sefirot, tanto de Keter hasta Yesod. Significa todas as superiores, com exceção de Malhut. Há muitas maneiras de representar as 10 sefirot. Uma delas é com esta imagem de Igulim, que basicamente é a maneira que está especificada nesse livro, que é o livro da formação, que é o primeiro livro oficial da Kabbalah. Esse livro explica basicamente a estrutura das 10 sefirot, em los quais, nesse livro, que é um dos principais que existem, também habla del Sefer Yetzirah, o livro da formação, pero é explicado em inglês e há esse livro também em espanhol. Em todo caso, o Sefer Yetzirah é um livro que tem muito poucas palavras. São 1000 e tantas, há 2 versões de 1000 e tantas palavras ou 2000 e tantas palavras. É poucas páginas. Todo o livro poderiam ser 2 ou 3 páginas dessas. Todo o resto são explicações. E não redundantes. Explicações de visões de como funciona. Pero o que ele explica é o que é o árvore da vida. Acá, essa estrutura de círculos foi a primeira que foi escrita através deste livro, que é um livro que tem praticamente 4000 anos de existência. A segunda visão ou segunda representação é a representação que conhecemos mais comumente no dia de hoje, que habla desses 10 círculos, que cada um corresponde a atributo especial de nossa alma. As primeiras 3, como vemos acá, estão muito mais relacionadas ao intelecto. As últimas 7, que é esta parte de abaixo, corresponde muito mais à parte de emoções que temos, cada uma e uma especificamente. O documento que vou enviar com PDF habla justamente dessas últimas 7 sefirot, com uma explicação muito mais profunda do que vimos nesses vídeos, uma expressão mais detalhada, mas muito fácil de entender. Independente que é uma explicação mais profunda, é fácil de entender. Eu hice basicamente uma fotocópia de 7 páginas de um livro, em los quais cada página explica uma dessas emoções, que são as emoções primordiais, essenciais de cada um de nós, de todos os seres humanos. E cada uma das linhas que temos das conexões das diferentes sefirot corresponde a uma letra específica do alfabeto. E, novamente, são 3 colunas com esta estrutura. A coluna da direita é os atributos mais de bondade, mais de dar. A coluna da esquerda são os atributos mais de receber.
Y la columna del medio es la columna del equilibrio. Y la idea, como ves, Malhut, onde nosotros estamos, la idea es que consigamos o que tenemos el potencial de tener el equilibrio entre las dos columnas. No siempre lo logramos, pero segundo la estructura del árbol de la vida, es eso que deberíamos tener. Acá tengo también como estaba en uno de los vídeos, la representación de cada uno y uno de los diferentes sfirots en el cuerpo humano. En el vídeo estaba más explicado y una de las láminas que tengo más adelante entro mucho más en detalles también explicando o que es las características de cada uno de nuestros órganos o de una parte de nuestro cuerpo, que es su correspondencia con el árbol de la vida. Acá tenemos desde la primera, que es Keter, que corresponde, digamos, al cráneo, Jochma, que es la sabiduría, Binah, comprensión, y acá tenemos la adicional, que no aparece en los dibujos anteriores, que es Dat, que es del conocimiento. O que vamos entrar um pouquinho mais em detalhes é entender um pouco mais essas três primeiras lâminas, essas três primeiras sfirot, não Keter, pero sim Chokhmah, Binah e Dat, que é sabedoria, compreensão e conhecimento. E toda a parte, de alguma maneira, da consciência que temos do ser humano, podem estar incluídas dentro dessas três características. As seguintes: bondade, força, beleza, vitória, glória, fundação e reinado. Reinado seria, digamos, o nosso mundo físico. São as outras diferentes sfirots que têm. Que, novamente, a ideia é que nesse documento que eu vou enviar hoje por la noite mesmo, um documento de PDF, explica mais em detalhes estas seguintes 7 sfirots. Agora, entrando um pouquinho mais em detalhes. A primeira esfera, Keter, é basicamente descrita como a vontade divina, que está muito mais allá de todos os nossos intelectos. Quer dizer, é algo que nunca teremos a capacidade de alcançar. Por isso, em algumas linhas, basicamente a linha racídica, considera que isso não é uma esfera, porque está mais allá do que podemos entender, pensar, raciocinar, ligar, está fora de nosso âmbito. As seguintes três, Chokhmah, Binah e Dat, são os 3 níveis de intelecto que temos e cada um tem uma definição muito bem especificada que vão ser nas próximas lâminas. As seguintes 7 são basicamente emoções, diferentes níveis de emoções, tanto o que definimos em Kabbalah como emoções primárias, como emoções secundárias. Do lado esquerdo, independente de que essa parte, como vimos anteriormente, também se considera uma parte feminina, uma parte dadora, e a parte feminina é o que em Kabbalah basicamente se refere novamente como el recipiente. Significa Malhut, que é o nosso mundo físico, tiene aspectos desde o ponto de vista cabalístico que se refere ao aspecto feminino, que é o aspecto que recebe, é o recipiente, é nossa vasija. Queres um pouquinho, solamente um pouco de informação genérica, se querem, outra vez leiam, por favor. Desde o ponto de vista da Kabbalah,
como también de la religión. De otra vez, Dios creó el hombre a su imagen. Básicamente, él se refiere a estas 10 características o a la alma de la persona. No se refiere al físico, y significa la mayor parte de las imágenes que vemos en diferentes lugares, de que se personaliza Dios como una imagen de ser humano. Segundo la Cábala, eso no es correcto, porque la intención de cuando hablamos que crió a su imagen se refiere a los aspectos del alma. La parte espiritual de nosotros, la alma que tenemos, es la imagen de Dios. Y después, esta alma necesita una vasija para existir acá en esta tierra, que es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo no tiene ninguna relación con la imagen de Dios. Esto, segundo el judaísmo, funciona de esta manera, y segundo la Cábala también. El comentario acá es que el judaísmo no tiene imagen, 100% correcto, y no solamente esto, el judaísmo no acepta ningún tipo de imagen, porque la explicación es muy sencilla. Dios es una bondad infinita, es una energía infinita. A partir del punto que yo hago cualquier tipo de imagen, yo estoy limitando, ya no es infinito. Y significa no puedo hacerlo, porque a partir de ese punto yo rompo con toda la definición que existe sobre o que es un Dios. Y eso es correcto en todos los otros diferentes aspectos también, que no vamos a entrar en detalles en este momento. Pero ese es el principal motivo. Na hora que eu lo dibujo, na hora que eu lo represento, na hora que eu lo defino, eu lo estou limitando. Porque é infinito, eu não posso definir. Na hora que eu defino de que está dentro de certo marco ou de definição, também lo limito. Não posso hacerlo. Sim, não é correto. Essa é a visão cabalística. Ok. Entonces, desde el punto de vista ahora cabalístico, la parte de conciencia, algunas definiciones, algunos comentarios, es de que la conciencia es básicamente lo que gobierna o lo que ocurre en todo este mundo. Es la manera que se comportan los átomos. La Cábala y la ciencia están muy mano a mano. No hay incongruencias que muchas veces la vemos desde los puntos de vista religiosos. Desde el punto de vista cabalístico no hay incongruencias entre lo que analizamos, estudiamos o definimos a nivel de ciencia con lo que está definido a nivel de espiritualidad. Hay una concordancia muy grande. E há muitíssimos livros em que desarrollam todas essas diferentes tipos de ideias. E a Cábala novamente define de que essas 3 esferas iniciais, que vamos entrar um pouquinho mais detalhe, é o que cria toda a nossa realidade. E nossa realidade, basicamente, é o conjunto de todas as emoções que temos hasta chegar a Malhut, hasta llegar a nuestro 1%. Algunas, simplesmente para poner un resumo, desde el punto de vista cabalístico, ese símbolo del árbol de la vida tiene una importancia muy grande. Son 10 esferas de 22 líneas o senderos. Eu creio que já lhe comentei isto. Basicamente, também é mapa da criação do mundo. Quando falei que se estudia durante anos e anos o árvore da vida, é quando entramos em detalhes de que cada linha, de cada esfera, representa passo na criação de nosso mundo, de nosso universo. Isto tudo está incluído dentro dessa do que acá simplesmente representamos como símbolo. Ele representa tanto
o microcosmos, todo o que está dentro do ser humano, como também todo o universo, todo o macrocosmos, tudo que está fora. Um é semelhança do outro. Desde o ponto de vista da Kabbalah, já vimos anteriormente de que tudo que nos passa acá em nosso mundo, em 1%, foi originado em 99%. Significa que há espejo, há uma correspondência no 99%. As 10 Sefirot se dividem basicamente em 2 tipos. As primeiras 3, ou são que consideram utilizamos a terminologia de las 10 Sefirot madres, que é Chokhmah, Binah e Dat. E as 7 seguintes, a definição que são dobles, também é simplesmente uma definição, que são que vão desde Chesed a Malchut. E há a correspondência direta, de 1 a 1, completa, entre essa definição que vimos de 3 madres e 7 dobles, com a definição de nossa alma humana, em los quais também se divide em 2. A primeira, chamamos de Sechel, ou o intelecto, que são as 3 primeiras, Chokhmah, Binah e Dat, e as seguintes 7, que são as Midot, que são os atributos intelectuais que temos, não do intelecto, para os atributos que temos, que seriam, de alguma maneira, as emoções, ou se exteriorizam, me enredei. Se exteriorizam de uma maneira como as emoções, significa, são atributos do intelecto que vão novamente desde Chesed a Malchut. Deixa-me diminuir isso daqui, perdona-me. Ok. Acá temos o árvore da vida novamente e coloquei uma esfera adicional no meio que vamos entrar mais em detalhes e também na classe de hoje, que é Dat. Pero vamos falar delas as 3 primeiras, que é a parte do intelecto, que é Chokhmah, Binah e Dat. E agora vamos à primeira, que é Chokhmah. Chokhmah, em hebreu, está formado de 2 sílabas, Choch e Ma, que a tradução, se lo interpreto, cada uma dessas 2 sílabas como uma palavra independente, se traduziria de espanhol livre, que es. Significa Chokhmah, eu poderia traduzir, se lo interpreto não como uma única palavra, e sim como a suma de 2 palavras, de cada uma de uma sílaba, Choch e Ma, é o que é. E é basicamente o primeiro, e acá é importante a palavra destello do intelecto. Significa, quando recebemos uma ideia, pero muito vaga, muito não precisa, está a nível de Chokhmah. Muitas vezes temos, novamente, nos dá uma coraçonada, como muitas vezes chamamos. Nós temos uma intuição, temos uma ideia vaga de que queremos fazer algo, que queremos desenvolver algo, que queremos fazer algo, pero sem nenhuma definição precisa. E significa, seria ponto, a visualização seria como ver ponto em los quais está nublado. A ideia, novamente, não clara e tampouco compreensível. É muito mais uma ideia abstrata, que é uma ideia potencial. É como se fosse ponto, para ponto em los quais não tenho a definição de los bordes, está nublado, não vejo suas dimensões aún. Significa, é simplesmente destello de uma ideia. É a primeira nível de informação que recebemos sobre algo. Isto é a nível de Chokhmah, que necessita ser desenvolvido e definido.
Y es lo que va a pasar con esa idea en los dos siguientes niveles, hasta que podemos concretar e entender. Pero ese es el primer nivel. El segundo nivel ya empieza a nivel de entendimiento. Y estamos nuevamente en esta esfera, la esfera de la primera de arriba del lado izquierdo. Es cuando tenemos la capacidad de meditar en esta idea. Tenemos la capacidad de pensar en ella. No es simplesmente un destello, no es simplesmente un flash que recibimos de algo. Ela empieza a se cristalizar, empezamos a conseguir visualizarla. Já não é uma nuvem escura que não tem dimensões. Acá já temos capacidade de defini-la. Conseguimos entender o que se trata. De alguma maneira, conseguimos começar a revelar esta ideia. Conseguimos começar a entender o que se trata. É basicamente a transformação do potencial ao actual. Significa que eu tenho a capacidade de definir-la e entender-la. Temos também a capacidade de reflexionar sobre ela. Consigo entender. Pero aún não está desarrollado. Pero está preciso. É quando chega a nível de Binah. Quando chega a nível de Dat, é a compreensão. A partir de acá, consigo entendê-la. Não é solamente um destello, não é tampouco uma parte, já não a tenho mais definida e clarificada, e sim consigo entender isso em plenitude e consigo compreendê-la. E, a partir desse ponto, se pode começar o processo de executá-la, porque já la sei. Pero, novamente, nesse ponto, eu posso entender também se é algo que é positivo ou algo negativo para mim, porque lá tenho a compreensão. O que antes disto não lo tinha. Significa, a partir do ponto que tenho a compreensão, posso saberlo se isto vai ser algo que quero aceitarlo, que quero transmitir de um formato de amor ou um formato mais de rigidez. Vou poderlo saber quais são os sentimentos que vou utilizá-lo a partir de então para desenvolver essa ideia. Basicamente o que falei, perdona-me, acá. Então, eu vou poder saber se vou poder transformar essa ideia e desenvolvê-la com amor, ou se, em lugar de ela, é algo daninho a nós outros e necessito alejar-me desta ideia. Porque a partir desse ponto eu tenho a compreensão. O que, em los dois primeiros níveis, não lo tinha. Entrou primeiro um destello, depois consegui especificar-la, definir-la, e em terceiro lugar, tenho a compreensão, e a partir desse ponto, puedo começar a trabalhar em ela. Diga-me, Jairo. ¿Se puede considerar que hay ese punto donde se logra el discernimiento? A pergunta é se nesse ponto de compreensão, no ponto de datas, é o ponto que temos o concernimento. Creio que sim. Discernimento, perdão. Que sim. Sim, é correto. E a partir de acá, começamos a trabalhar com esta ideia a nível de emoções. Quer dizer, esse é um primeiro ponto em los quais podemos definir, desde um ponto de vista cabalístico, que estamos em la parte del conhecimento, na parte de desde que recebemos um destello, desde que recebemos uma intuição, desde que recebemos uma coraçonada, desde que recebemos algo que queremos desenvolver, que queremos definirlo,
partir desse ponto, começamos a desenvolver a ideia. No chapéu. Ok. Uhum. Ok. Ok, eu creio que para esta classe de hoje, eu vou parar, como comentei, quero parar com essas. Eu vou parar a explicação nessas três primeiras, que era muito mais relacionada ao que podemos definir como consciência, ou conhecimento, ou inteligência. De alguma maneira, tudo depende em que nível de detalhes ou em que nível está o processo dessa nova informação, desse novo sentimento, dessa nova ideia dentro de seu descenso dentro do árvore da vida. E creio que podemos passar a uma segunda parte e entrar um pouquinho mais em discussões ou em detalhes, mas se me permitem, vamos ter um pouquinho de interrupções, perdão, com algo de ruído acá. Lo siento por esto. Pero podemos verlo. Ok. Acá tenemos. Ok. Entonces, podemos empezar a abrir para las preguntas, pero aprovecho también, repito, que yo voy a enviar dentro de las próximas horas, un documento en los cuales va a explicar más en detalles. No esas tres primeras que hablamos, no Keter, no tampoco Chokhmah, Binah y Data, que es lo que entramos un poquito más en detalles en esta clase, pero sim de los siguientes 7 sentimientos. Também aproveito um pouquinho mais de comentar de que dentro de cada uma dessas 10 sefirot, segundo a Kabbalah, estão outras 10. Significa não é somente 10, são 100 sefirot ao final, porque dentro de cada uma das 10 sefirot tienes 10 adicionais. Significa, dentro de, por exemplo, Malhut, tienes Keter, Chokhmah, Binah, tienes las 10. Dentro de Binah, tienes novamente las 10. E para explicarte um pouquinho mais para ti, Rose, durante esses 49 dias que passamos de Omer, nós outros contamos as sefirot desde Keter, Chokhmah, Binah. Déjame mostrarte, vai ser mais fácil, perdóname, déjame volver a la lámina. Nós outros contamos tanto, contamos estas 7 sefirot e por que são 49 dias? Porque acá dentro contamos cada uma delas, as outras 7 novamente. Isso quer dizer, contamos, por exemplo, Chesed de Tiferet, Chesed de Yasod, Chesed de Malhut, cada uma contamos 7 por 7. Que são exatamente os 49 dias de Omer, são a contagem e a interpretação espiritual de los sentimentos de cada correspondentes a cada de los níveis. Como vês, há uma relação também muito direta que não entramos em detalhes, pero que existe aí também. Que são basicamente a nível de emoções, porque o que estamos fazendo é analisando nossas emoções em cada das 7 níveis durante esses 49 dias, com a ideia de preparar-nos
para la recepción de la Torá, que va a ser en el día 50. Esto es o que estoy comentando, solamente entrar un poquito más en detalles. Nosotros estamos justo finalizando un proceso en lo cual, tanto en el mundo cabalístico como en la religión judía, se llama los 49 días del Omer, en los cuales analizamos nuestros comportamientos, esos 49 días, porque lo que hacemos, analizamos cada una de esas 7 emociones y dentro de cada una de las 7, otras 7 novamente. Dentro de cada esfera contiene la totalidad de las esferas. Hacemos el análisis de nuestros comportamientos, de nuestras reacciones, con la intención de purificarnos, con la intención de preparar nuestra alma para poder recibir la Torá, que va a ser la fecha cabalística y judía de la entrega de la Torá en el Monte Sinai. Va a ser ese domingo y ese lunes, que es una fiesta que se llama Shavuot.